regalo tiragsak dagiti ubing kan naganak ka puti regalo sagot aday ti timo nga tawen na mararami din. Ita nga tawen mas special dayo tapaset dayo ti panag-birthday ti anak ni Congressman Ronald Singson. Paset ti may ka-17th birthday ni Miss Samantha Singson, anak ni Congressman Ronald Singson, imabot iti 105 nga indigent a grade 1 pupils sinasagutan ti regalo. Naikanday ti gundaway ang nag-shopping sa Jay Lindas Department Store ken birthday party Jay McDonald's Vegan City. Ni Jennifer Bahet ti may sa kadagiti ina ang naragsakan gada ito'y a programa. Karagsak utat na shoppingan dati ana utat ta. Bag kada kwa sa chinelas naman kun bado na nga Mickey Christmas program. Ben ada to sa renan agi shopping nyo para Christmas program nanton. When ma'am? Kasano karagsak utat ta? Naragsa ma. Kasano gamgapet naamon nyo dati nga programa? Agdengdeng nga DWRS Commando Radio. Ibilas year nangipasak nga mga nabunod yan. When lagi tikinatan nyo tayo pagkaman? Bag kada chinelas ay ayam tapos short na diubing. Chinelas naman. Pencil case na, papel na, Crayola na ma'am. Happy kami lain na pong, happy? When ma'am ko. Thank you Congressman Ronald Singson ti ton mo nga sagot ti anak mi nga grade 1. Thank you very much sa WRS Commando Radio. Thank you. Oray ni Rona Fel Asuncion ti Kalayab Santo Domingo per meme ti ragsak daken ti anak na tamay sada nga napili nga naikan itirigat itibiyag itakuna na ket sope nga gatangin da karunaan na to madanin ti Christmas party dagiti ubing gundaway damit na naginatang ti arwaten da para iti Christmas program da. Dakkel nga yaman mi ni Congressman Ronald Singson ma'am ta na panunot na ti kastoy nga parabor ti ubing ni ma'am. So nya lagi ginagatan mo balintay nga bitain. Yeah, ma'am. Dapayong na ma'am, pantalon na, sinelas na, papel na, ken badbado na ma'am. Ken nagidi na dumaduma nga kwa di eskwela na ma'am. Wen, bale dati ka ibiyang mo na sa nga papaskuan. Yan ayon. Wen ma'am. Thank you sir Congressman Ronald Singson ti inpaay mo nga parabor ti kastoy dagitoy anak ni sir. Sapay la ko mata adun tupay ti mapampanunot mo nga panang regalom ti dagiti anak ni sir, agyaman sir. Nimet Mary Ann Sabado ti Tamag Vegan City ket apresyara na launay da programa nga salay nga ragsak dagiti ubing no di ket isuda pay met nga naganak. Maragsakan kami ma'am ta na mesa kami nga nabuno ken deti ko ni Apo Congressman Ronald Singson nga pa sagot na nga regalo ko rin. Pero hindi gatangan yun. Dati worth 1,500 nga galit yan. Yung mabaling takitain. Kwa ma'am, ay ayam na, digi pantalon na, digi sandal na ma'am nga kwa. Ito sa rin nga sandal ng tulo. Para Christmas program danto kanon ma'am, kaya ayam na, gamit na pigi eskwela da nga pang paint ka da kwa. Thank you, dito inted mo nga sagot, kadagiti anak ni kay sapay ko mataginayon latati karadkad mo sir, ken more blessings. Sapay ko mataginayon latati pam sir. Help mo. Tigarod na sa mga programa dinaraya na mismo ni Congressman Ronald Singson, gapwenta kasangay ti anak na ni Miss Samantha, kayat ti anak na nga da pakalaglagipan na nga espesyal laban nagket da ito at tinamin na mararamid, a regalo nga sagot. Isunan ti lang sponsor da ito itap nung makaparagsak kadagitubing. Enjoy kayo na tayo ng tubig. Anyway, alam ninyo, itong celebration ngayon, ginagawa namin ito taon-taon, pero usually, December, sa Pasko. Pero ngayon, dahil si Sam, nagtanong sa akin, ate, birthday rin si Samantha in the next few days. And sabi niya, I want to do something meaningful. Kaya malapit din na if you want, you can do what I was doing for December. So, in-explain ko rin na ito yung activity tayo. Ito yung activity tayo, nagsakali, nakagagiti, ikan, tikundaway, tikitubing, enjoy, tiuray may sa nakahaldang, makapag-shopping, kaniharaya, makapag-mahanda ni McDonald's, kaya play games, kaya nakasoy. So, madumlit at ta. So, dito ay maraming pang-gift, iti-birthday ni Samantha. Ay, sunod rin gasto dito ako. Gasto na rin ko para kinayo. Ako na lang I want to do something meaningful for my birthday. And I told her to come see and witness what we do for the kids. So, I hope you guys enjoyed
Nag-enjoy kayo ba lang? Okay, I don't know by the game show. I don't know by the pakan. Happy birthday, Ate Sam! Ready? Happy birthday, Kong Ronald! Go! May palagi pa dahil tiket tinawan nga bobrayan ni Congressman Ronald Singson nakabinulig na ti DWRS Commando Radio. Babaen met ti pinangidaolong General Manager Rosario Chato Alda ken dagiti staff iti DWRS dayto iti may kasangapulo ket liman atawen nga regalo asagot nga mararamid a para kadagiti ubing ket garod na sapada nga napapaskwaan. Para ti kipigsaan na rati Lokanja, DWRS Commando Barangay Nyo Commando 9 Lablin P. Burgos.